الحمد لله بسم الله tutoriel جديد مع ديالك tuto.com. بالنسبة للتوتوريال كما عندنا في le titre sauvegarde et restauration d'un site Joomla avec Akiba. بالنسبة للبوت ديال التوتوريال هو نديرو une sauvegarde بمعنى un enregistrement ديال l'état actuel ديال le site ومن بعد مثلا لا درنا une modification par exemple entre la partie cPanel par erreur ندير la suppression ديال le dossier template. Résultat là فجعت le site وكليكيت على le bouton actualiser le site ما غاديش يبان ولكن غادي afficher un message d'erreur. باش نرجع le site كما كان بمعنى باش نريباري هاد l'erreur غادي نحتاجو نخدمو باش بلا restauration ديال la sauvegarde. بالنسبة les étapes غادي نخدمو بلو composant ديال Joomla. c'est un composant gratuit اللي هو Akiba. فهنا ندير réduire عندنا plusieurs étapes. La première étape va être télécharger et installer Akiba. Par le navigateur, l'onglet qui est le site de l'adresse akibabackup.com, qui a plusieurs menus, qui est le menu download. Au principal Akiba, nous avons plusieurs composants. Les composants, les radicaux bihom fost à tutoriel, on a Akiba Backup ou Akiba Kickstart. Faut cher de télécharger Akiba Backup. C'est bon, on a Akiba Backup, on a des versions, la dernière version 3.10.2, c'est une version stable. On a cliqué le bouton de télécharger. La version elle est d'Aiman 3.10.2 compatible avec Joomla 3.2, 3 ou de Joomla 2.5. Le bouton à obtenir télécharger, clique en a. C'est bon, ok, ملاحظة بالنسبة le composant déjà عندي téléchargé في le bureau بالنسبة ليا ندير annuler هنا غادي نكليكي le bouton précédent باش نجيبو le fichier de traduction ديال Akiba Backup. فهنا كليك على le lien يعني Akiba Backup كليك على le lien اللي عندنا في هذا المكان ومن بعد نجيبو le fichier de traduction le français. فهنايا عندنا le fichier وهذا كليك على le lien اللي عندنا في هاد la partie. اوكي هنايا ملاحظة انا ديجا عندي هاد لو فيشي تيليشارجي في لو بيرو فندير انولي ومن بعد كيما كتبت هنايا تيليشارجي من بعد غنديرو انستالاسيون او لا بارتي ديالاش ديال انستالي Akiba. باش نانستاليو Akiba يعني شيء سهل غادي نرجع لا بارتي دادمينستراسيون ديال لو سيت اكستنسيون جيستيون دي اكستنسيون من بعد باركورير ندير لو دوسي Akiba في كاع لي كومبوزون اللي غادي نخدمو بهم. عندنا هنا لو كومبوزون Akiba اللي درنا téléchargement ديالو فهنا سيليكسيوني ومن بعد اوفرير envoyer et installer. Une fois Akiba installé هنا c'est bon غادي نرجعو نديرو لا traduction ديالو بما غادي نانستاليو فقط لو fichier de traduction. فنفس البرانسيب extension من بعد gestion des extensions parcourir وعندنا هنا Akiba هنايا FR يعني en langue française يعني فقط la traduction sélectionner ومن بعد le bouton ouvrir نفس le principe envoyer et installer. فهنا c'est bon عندنا composant ومن بعد عندنا Akiba Backup. فهنا اول مره مثلا ملي تنخدمو باكيبا باكاب تيافيشي هاد لي زوبسيون اللي عندنا هنايا فكاين هنايا تيكونوا ديكوشي هاد لي زوبسيون من الاحسن كوشيهم باش يمكننا ابليكيو لي زيتاب. هنا جي لو هنا سي بون جو كومبرون هنايا اوكي وكذلك كوشي هاد لوبسيون ابليكي سي بريفيرونس accepter les informations. فهنايا تيبقى لو شوا نكليكي على لوبسيون accepter les informations obligatoires et appliquer les préférences. فهنا كاين كونفيغوراسيون اوتوماتيك خاص لابد مثلا كيما عطينا هنايا ان اسي طون 25 سكوند خاص لابد مثلا نتسناو هاد لو طون اللي عندنا هنايا. اون ريمارك بالنسبه لهاد ليطاب تكون فقط في لا بروميير فوا ملي تنديرو لانستالاسيون ديالاش ديال Akiba فلابد مثلا تيديرو اون فيريفيكاسيون هنايا او اون كونفيغوراسيون كيما كاتبين اوتوماتيك. فهنا c'est bon une fois ça là غادي نكليكي على le bouton panneau de contrôle هنايا. فأنا هنا في وسط le composant اللي هو
composant Akiba Backup. Une fois de l'installation, couché correct, on devrait réduire en dessous le deuxième point, faire une sauvegarde du site. Maintenant, on dit le site, le site, les images, les articles, les composants et la radalik. Je vais une sauvegarde de l'état de le site. باش ندير une sauvegarde ملاحظه غادي نتمد نكليكي غير في هذا لو بوطون اللي عندي هنايا باش ندخل لاكيبا تيكون في المنيو كومبوزون كليك هنايا اكيبا باك اب ومن بعد عندي لو بوطون ديال sauvegarde هنايا سامبل كليك commentaire de sauvegarde tu prends au choix مثلا يمكن لكم تدخلوا un commentaire في هذه la partie ou directement cliquez le bouton ديال sauvegarde هنايا فغادي cliquer directement le bouton sauvegarde وكما كاتبين في le message ne quittez pas cette page avant la fin du processus il serait interrompu فمن الأحسن نخليو مثلا يدير la sauvegarde tranquillement. Résultat, sauvegarde effectuée avec succès. On a un rapport de sauvegarde, gestion des sauvegardes. On clique sur le bouton rapport et je chauffe le rapport de sauvegarde. On a cliqué sur le bouton administration. On a maintenant le rapport de la sauvegarde. Cliquez sur le bouton panneau de contrôle, gestion des sauvegardes. On a la sauvegarde, on a démarré, on a la durée, statut, l'origine, on a plusieurs informations qui nous téléchargent ou tu prends maintenant le bureau. Cliquez sur le panneau de contrôle. Cette l'étape, nous avons une sauvegarde de le site. On a réduire une fois le téléchargement, installation de l'Akiba, la sauvegarde de le site, 3 télécharger Akiba Kickstart. Pour télécharger Akiba Kickstart, nous avons maintenant un petit problème. On a le site là actualisé. On a le site à marche, c'est bon. On a la partie cPanel. On a le site. On va supprimer. On va supprimer le dossier. Il y a un template. Sélectionner. On va cliquer le bouton supprimer. On a delete. OK. On va actualiser le site. Le résultat est un message d'erreur. Le site le dossier template va afficher le message d'erreur. La partie une restauration de la sauvegarde une restauration grâce le composant de Akiba Kickstart. Télécharger Akiba Kickstart. Le site de Akiba on devrait réduire les précédents. Le menu download, clique sur Akiba Kickstart, et clique sur Akiba Kickstart, on voit le téléchargement de le composant. Akiba Kickstart fait des versions, la version stable, clique sur le bouton télécharger, on clique sur le bouton télécharger Fadmakan. Enregistrer le fichier, ok, une remarque, on a déjà indiqué le fichier enregistré le bureau, faire annuler Fadmakan. Le fichier de Kickstart, une remarque là, on a les étapes. Télécharger Akiba Kickstart, maintenant l'installation de Akiba là. On a téléchargé Akiba Kickstart et le placer dans le répertoire public-html. باش نديبلاسيوه غادي نرجع la partie cPanel في هذا المكان ومن بعد غادي نكليكي على le bouton téléverser او téléchargement هنايا parcourir ومن بعد نمشي نجيبوهم le dossier Akiba double clic وعندي هو هذا Kickstart هنايا ouvrir هنا ملاحظة ما غاديش ياخد بزاف ديال الوقت فهنا سي بون لي تيليشارجمون كومبلي ومن بعد نرجع لا بارتي اللي كنت فيها فغندير هنايا لا بار دو ديفيلمون وهذا اللي عندي هنايا كيك ستارت كور 3.8.0 ريدوير في هذا المكان اون فوا درت ليتاب 3 4 اكسترير Akiba Kickstart فهنا باش ندير لوبسيون ديال اكسترير فقط هو غادي نكليكي عليه هنا كيك ستارت ومن بعد نمشي نكليكي لو بوطون اكسترير في هذا المكان هنا اكستراكت فايل ياه فهنا كلوز سي بون عندي في وسط لو دوسي اللي هو هنا public underscore html كاين في وسط منه ومن بعد نرجعو لا بارتي 5 restauration du site وهنا لو نون دو سيت ويب ومن بعد هنايا اونتي سلاش quickstart او kickstart.php. Une remarque قبل ما ندير هاد
لو بوان 5 اللي عندي هنايا غادي نفضل نرجع دائما في لا بارتي سي بانيل ندخل لا بارتي ادمينستراتور لا بارتي عندي هنا دي كومبوزون يعني دوبل كليك من بعد عندنا هنايا كومبوزون ديال اكيبا وبالنسبه لاكيبا كاين في وسط من هذا لو دوسيي باك اب في وسط هذا لو دوسيي باك اب هنا فين تيدير لونجسترومون ديال لي سوفكارد فتعطيهم هنايا جي بي ا كوم اكستنسيون غير هذا غندير له كوبي كولي غادي نحطو فين في public.html كونترول بلو كلافيي ومن بعد غادي نكليسي غير بحال هكا غادي نحطو في هاد لا بارتي كيما تيبان لكم public_.html كليك غير في هاد المكان غادي نكليكي هنايا باش نتيقن بانه عندي في هاد لا بارتي هنايا ديال لو دوسيي public_.html فهو هذا اللي عندنا هنايا فهنا سي بون غادي نلونسيو لا بارتي ديال ريستوراسيون باش نريستوريو لو سيت كيما عندنا هنا ريستوراسيون دو سيت فتنكتبوا لو نون ديال لو سيت ومن بعد هنا لو سلاش ومن بعد kickstart.php فغادي نرجع على النافيغاتور وهنا عندي لو سيت جمله او سمحوا لي جو تيست web.com هذا هو لو نون ديال لو سيت من بعد لو سلاش ومن بعد kickstart.php بهذا الشكل ومن بعد هنايا اونطري بلو كلافيي اون فوا درت اونطري بلو كلافيي هنا هذا لو ميساج فهنا كيما كاتبين كليكي ايسي و ابويي سور لا توش اسكيب بور فيرمي لو ميساج فقط غندير ان سامبل كليك ومن بعد لي زيتاب ديالاش ديال لا ريستوراسيون فعندي هنايا veuillez choisir le type de fichier archive لاحظوا هنايا بار ديفو يعني تيلقاه وتيافيشي في هذا المكان فهنايا عندي بليزيور كاين هنايا ديال لو فيشي دانستالاسيون ديال جمله كاين كيك ستارت حقاش عندهم لي دو اكستنسيون زيب هذا هو علاش افيشاهم لكن عندي بليزيور سوفكارد ديال لو سيت مثلا كان عندي 5 سوفكارد ديال لو سيت فهنا غادي نلقى لي 5 فيشي في هذا المكان وننزل لا دات اللي بغيت ندير لا ريستوراسيون ديالها بالنسبه لو توتوريال عندنا فقط اون سول سوفكارد هي هذه اللي عندها ليكستنسيون جي بي ا فهنايا كليك سي بون غادي ندير لا بار ديفيلمون دو بالنسبه شوازيسي لا ميثود ديكستراكسيون فهنايا كاين بالنسبه هاد لوبسيون فما غاديش ننزل هاد لوبسيون ولكن غادي ننزل لوبسيون ديال ديريكتومون هنايا فهنا سي بون افيني غادي نخلي بار ديفو اكستراكسيون دي فيشير غادي نخلي لو تو بار ديفو ونكليكي لو بوطون ديماري كيما كاتبين هنا ne fermez pas cette fenêtre tant que l'extraction est en cours. Étape 6, restauration et nettoyage. فهنا cliquez على le bouton les bleu vert, exécution de programme d'installation. فهنايا c'est bon, عندي كلشي bleu vert, c'est bon, faites la partie. Cliquez على le bouton suivant. كذلك هنايا عندي لي دوني هما هادو سي بون كليك على لو بوطون سويفون وهنا عندي لا ديرنيير ايتاب اللي هي ريستوراسيون دو لا باز دو دوني فهنا سي بون عندنا شنو ريستوراسيون دو لا باز دو دوني بقات ايتاب سويفونت فهنا عندنا لي زانفورماسيون ندير فقط لا بار دو ديفيلمون نخليهم بار ديفو كيما كانوا من بعد كليك على لو بوطون سويفون Honnêtement, si vous n'utilisez pas ce qui précède, cliquez sur le bouton maintenant ci-dessous, supprimez le répertoire d'installation, visitez le frontal du site, OK. On a des toolbars, déjà le site qui m'accueille, va devoir le rôle de la restauration. فبما درت une erreur, une modification, avec la modification, maintenant le site ou la بغيت انولي لا موديفيكاسيون ما عنديش ان موان فهاد الحاله مثلا تنتج الى ريستوراسيون ديال لا سوفكارد اللي خدمنا او اللي درناها في الاول اون ريمارك اون فوا وصلت هاد ليتاب غندير ريدوير وبقات لا ديرنيير ايتاب عندنا هنايا سوبريمي لي فيشي يعني ديال كيك ستارت اللي هما لو زيب كيك ستارت ومن بعد كيك ستارت بوان بي اش بي فغادي نرجع بالنسبه لو سي بانيل هنايا هو هذا غادي نقلب على لو فيشي اللي هما غندير هنا بار تيب من الاحسن فهنا kickstart.php سيليكسيوني ومن بعد سوبريمي هنا ديليت سي بون وبقى لو فيشي زيب عندنا هنايا kickstart كذلك غادي نسوبريميه فهنا سي بون ومن بعد عندنا كما قلت هنا غادي نفيرمي هذا عندي لو سيت هنا كما كان في الاول